ibaraka tia wakat ni yam senda ngunda Savan TV la wotoner kibene mora wakat le tamete nandi kanta siamba tazurada na yotone bangi tiri timombil fa bi monte pal 5 Burkina Faso ser de meta ton manep se monti immatriculation na nan wotone te bali brata meti kanga ay sabab ton zabene tan so sot sa ton zamana point irunda yibe romenga le ministère ni sengete soto sa yele nan ton ri en consorité tomna ati soto kaseta santor yiruna ablekinda na orika vena antas tondo ina wulila me tadi wax santara aya bumbu sambe sane wala tumna ni sisi ya ton ligdi be tumna ni ya boala tumna zigen kiti Burkina Faso ne buda runda gumse mengesi signe sang business en ke Burkina Faso armi kambala ti foman ton men nambori ligda to lo sincère de yawa bi ton ndiri toto Savan TV mana giligri tumta paki samara mudrawo tina wakile ko ne buda sankor kaseto ti bale wuliga mbati par rapport nombre d'états civils ina pa makaseto kala bil fum rende le pousa fangil kepi baraka wakata mosati na wasati kibazurado onta siamba tinna wuliga meti aprina Thomas Sankara ne pour namba bampiga la yiba kuba boda yelle den ya sari woro lan taltaba en kenga to wuli bala runna absonra yine batabo son ton coloré sari bur batawri ne kam fana ton torsi o kaseto to ne tap ton kilere e sanangi se ya soda se monte colonel Ali Jean-Christophe Djebré le passé hane wala Amadou Kafando bamra ne singete wala lafio yile na zakon yila so amane wakata ne sodara to met ya Jean-Pierre Palam la ni ba taba to ne ya mo la fuman ton tosi sari burba tawri e to nantara Germaine Farama Stéphane Zanou Samar Kasseto la gisomela rabo na venra tonno Alidou Jean-Christophe Djebré wa sari bukorba tore na winigi bammi hinyeteka la bammi himiteka prena to Sankara kuba wenge la sane handiki ning ndorlor bam nananti obnamba winig bam mihin la bimiwa yati obgul hasebre ya lotem sebre winig tipri na Thomas Sankara bien minki sane na sarande ya mode naturel ya yella manticuga table or pour rati de janvier 1988 ayumde la Jean-Christophe Alidou Djebré goles wotone obie la me tout ma men nyosore la dans le camp o mun gam ti ani manzo yeringa labam tum na wotone bam mimi ti bam lokto em da tum pora bam nyosrame labam sakame na nyosre un son pour compas ti bale awakata pour compas tabo président Thomas Sankara para hanar be ni rati ta Mariam Sankara wa en kosbamba ti bam je hemman hobsida seba to pam hobsida ligidi un zab zarsan ya wakat kanga hane Alidou Jean-Christophe Djebré hunwinigi labam yak yamna mano tone songri yinga ner pa modor bamme ya ni banjera yinga awwa nanti baso ko esa obko ha sugri obuni gam tia sulugu mempora lamam kot sugri ni mam mane ni men lebendiki yen ninga ndorlo mama Alidou Jean-Christophe Djebré lo orpore yab tum nantara Amadou Kafando la boli ansari bukor batore obuni gam ti bamme gol ha sebre ya lotu em sebre han nyosre zikanga bam mi wuniga me tubtara tikri ti venre fasi bam lebre mana sebra to men woto budu un wuni ti soda ga yemra men ya kumi labkiya bam me re lortori ndabe soda ha lortori yiri yela wa mana sa 1987 yomde Amadou Kafando yela me ti bam mi mana woto ne nan song pour compan obzar sa za pour la hani wa songre ban ya avokarama ubuzra gadambala ta Amadou Kafando beerame wa Alidou Jean-Christophe Djebré hembera nening huwa porlo bamubiba ya minre kode nda get yin wisara yele mori argument Jean-Pierre Palam wakati zinti bamwale ba président Blair comport go ne rapport a ministre ngeta yin wisara yele la yela manor sasa obra ya gendarme naba ya renda to munik ti bamina mi matenga balenin ko ning hmana ordre kula hampila 1987 ayumna obanga tiri la mori argument Jean-Pierre Palam winigame ti bampanari bampa zinzinga pour en rati ti conseil de l'entente moye wankenga tormen ti winigi to kitame ti bam nanti yon ne bon wa arba dialo ramba Basile Gisurama la ya Front Populaire a to damba inquiète bam yorobra manwa pa bam men yiki zone yare entum kangaye dena Jean-Pierre Palam wa to bam mi milab hiye
yella pɔgɔ sari bukɔrba tɔɔrã a ket n na n kẽnga taoore la na n yɩ tẽne wã sẽn wate la b na n kell n kẽng ne buudã taoore sal de banque de waga 2000 sodaasa sari bukɔrba taoore kiba dan kelen kenga tawri tinna wuliga metne ninga san serda nyone la bo yam ning sene yikiti Burkina Faso soda sa tum na ton yonti ton san serda monte défense national la zingi opama me to so palatia soda yur sambondi colonel major Omer Bationo ni kanga soba bangi tiri to zo examen Burkina Faso RSP kodora tawro to ne se monte chef de corps ren ya ni kan soba la sanya ke zaman dara mini damatis ga point nan ningi opsamone secrétaire général li sane wala tudara winning samboneti défense national la zingim yetsandangesi colonel major Omer Bationo yati banga satina mo indi kening seman 2015 yumna abiura wa yibe ne tabninga la tali ya boda sanwambu la wantonri nam pikneda wotone ya lembang meti sandanges ne sa LSP ko do kaneda mikdambala ya bamba anso runda na yor la boyambu totori Burkina Faso tonta sodara tumna ayi wala sincérité wakat ninga tenga ta sobo soza sanwedi gobalari tong wotone inanta la mosa en king saneton tenga so menga tiktera pour se monter en décembre sur les zingi wuli bati sul king ninga sangete sanetum na sur les zingi tor sobasia mini climat perno de sawadoro talata san laurent ab consori di région du plateau central la point ab nangesi nebni se sur les indi sul king kanga pour me en ton rete tuma fangil kepi tuma sincère de renab kombla sori nazini bab tum zinsi se monter comité ramata nan ton en sing tuma tumanta dawda yamiro man kasito venema lauto Adsekanga adiasna kiti sula ramba sun lugulu nanges 11 décembre yele top ton wumtaba 11 décembre tigra yinere adziga point ad ministre Clément Perwende Sawadgo adop ko same sul ninga sambe région pour top ton tume ti plateau central la a kudumde ne rumikiela ton yikengo 11 décembre tigre pour sous le ton zininda top gesa wala hanget défilé les wala hanget culture wenwa romik tela muma totura nang wil examen to wabe wa mik région plateau central la me tara buninga tewil an buniwa ti modre ton pourquoi tay viendra tu ne va fanya la tu les semble rendre rayi wa hando bali bala région fa tara antarante wili ton région ni a antarante wili ya wusu de terre d'ataba ti arko zugninga psenyake anan toron inkidem Burkina Faso so menga avant piso bla yemra ya wanto la Burkina Faso komba na wumtaba la lafi le buganke Burkina Faso tenga pour un signe wotone mobile parler bi monter parler patron le bandanki ton tenga wotone to patron romana somoti immatriculation ha to ton bangi hin mobile la soba bi monter parler soba ti balina ken kanga sandi ko tone na yilen ton ri ti zaman ni pour zambeti ata so ban sorsa bi meki to ton ri en songi to zabi na yel kanga mineni singete soto sa yele ba monton konsori runda yibi o menga to ban ton ri anti tomna rende na mi kameti sunna ton roman immatriculation ha ya so monter w la www labna tonre anti kotone te tumna aken tawre tumta blakinda na venra tondo mobile pala la monte pala 5 Burkina Faso pour un canwa sin signe woto obnan pa ma immatriculation pala sin signe ne w anen www la bomning sin kitumna man woto a yasin na yil tup ton bange monte pal kanga wal mobile pal kanga sin kenda ya an so wal ya ananda wana Burkina Faso kane a Jean-Claude Zongo si ya tuntumna sombe ministère ning singet tat so tok sa yelle konta ton 20 ring toti am tongo wa pam plaque pala ring toti am tongo wa pam categories yam sem mibram nev to bon sa yam ya tile ne yamba ti yam kene la loi yo pas consori ti ne dik sori ne zirga ne moteur to patron bange moteur ya immatriculation ya bon ya un so moteur sanayili ti zule son bébé obsam brûle le feu obsam ana accident bombi ti azaglo so moteur la wilgam ti immatriculation par la son man woto
ya sẽn na yɩl n tõog n sõnge tɩ b zab ne yõkogl kaalmã sẽn be Burkina Faso pʋgẽ rũndã a Jean-Claude Zongo ket n kõta tõnd vẽenem rũndã insécurité wã ya to-to wã ka le tõe n kẽngdẽ tɩ d mum n nini wat ka mi wa système la lao ka ninga ye ya rẽ n so tɩ tɔ dãmba yeele d maan yẽnda yaa tɩ ned piigda roogo n mong nang boom bala système tɩ maana fo sã n taa ye tosra a moteure ya zĩ pʋgẽ tɩ fo kell n paama bala yẽ ka plak rãmb la b ningr yaa bãnde tɩ b ning foom tɩ nimero wã bebe la b kõ foom sebre fo sẽn yiis n koosa fooma ne fooma weefã fo sẽn dɩk sora tɩ b zoe miime moteur kãngã yaa zagl n so la wilgame tɩ immatriculation paala sẽn na n maan woto wã a tara yaoodo la yaa neb nim sẽn koosd b mobila wa wall montɛya n yaoodã la ka ned ning sẽn daada teoogã yẽ ligd pa naag sok ye système kãngã sẽn maana yaa tusa yiib la wa kir kobs nu sã n yaa mobili remorke karbi semi remorke sã n wa yaa moteure yaa tusri la wa kir kobs wɛ la n yaooda yãmb sẽn tɩ ra weefa zĩig ninga wã yaa yẽ soabã n yaoode yãmb pa kõt yẽ soabã ligd baa wakire la sã n segame tɩ yãmb tɩ ra bũmba tẽn taaga wa yãmb kẽnga lome wa vacanse n tɩ yãnd mobil tɩ ta y raabo tɩ yãmb be tɩ y na n daa mobil la n kẽ yãmb sẽn ta frontière wã yaa yãmb n na n yɔ tɩ yaa yãmba n tɩ ra n wa kẽ tẽnga la sẽn tũud ne tʋʋmda tɩʋsg wotone wã minsi ning sẽn gɛta transport yelle b wilgame tɩ Burkina Faso kaane yaa mobile sõor sẽn yɩ tus pis-tãabo la monte sõor sẽn yɩ tus kobs-tãabo n kẽnd Burkina Faso kaane n pa tar immatriculation rãmb ye rẽ so tɩ b kote tɩ neb nim sẽn koosd mobile wã la monte rẽmba b nidg pãnga n tõog n tɩ paam immatriculation kãyã t'a yaa bũmb sẽn na n sɩd sõnge tɩ b zab ne yõ-koglg kaalgã tʋʋm noy ninsi sẽn be ligda toolg bɩ a rɩɩgd pʋgẽ Burkina Faso kaane zemerama noora kẽ wak sẽn ta kãseng pʋgẽ sẽn sɩng ne Burkina Faso kambã sẽn wa ne sã ne ligd toolgo tʋʋmdã kẽnd paalga tɩ boond n tɩ sãng transfert rẽnd tʋʋmdã wotone kɩtame tɩ nen-buɩɩda ligd b sẽn da wõorgda ad b lagm n boog la wotone tʋʋm kãngã pʋgẽ kɩ tɩ wogda nen-buɩɩda pẽgd n lakd n lʋɩtẽ tɩ bala b wilgame tɩ tʋʋm kãngã a na n sõnga bãmba tʋm taag pa kɩsame rẽ modra sẽn gil ne micro wã paama neb kẽere tɩ n na n kelge tõnd t'a yeelame tɩ wags kãngã monga tõnd bilfu parce que noom tõnd na orange kɩtame tɩ mam transfert dãmbã ligda boo bilfu donc pĩndã n da yaa wʋsga mosã wã tɩ yeelame tɩ y boogame yaa wẽnd maala sãng pe yĩnga tɩ b maan wags taabã yĩnga orange me n gesa b sãn ka sik bilfu bãmb pã le paam client wʋsg ye a maan tɩ transaction wã yaa moẽ sɛɛr yaa yẽ nebã fãa na n bĩngda b ligda be masã baamã meng tɩgna tɩ yãka tuspisi karabite tuspisi yaa kobisi la b yãkdo donc masã ka lebg moẽ donc b tẽeg n wood n yɛla tɩ la b bɩoka facebook wã ne na b ges wãbda mega rãmba wʋsg b ges yẽ me yella me ra ka kẽesa depuis wede bala ligda ra yaa toogo a ligda yaa tooga yĩng mam da pa kẽ ye la mam mosã ligda sẽn siga mam kẽelame tɩ se mam sẽn kẽ wã neb wʋsg miinda tɩ na envoyɛ maam ligde m frère rãmb be village miinda tɩ envoyɛ maam ligde donc mam pa tar orange money wã kɩtame tɩ yaa toogo m pa tar orange money wʋsga move money wã yaa toogo la mam paam yã n tuka sava b sẽn sika to-to wã yaa sõma bala tʋʋmdã pĩndã ra yaa toogo ra yaa fãabo fa sãn bĩng n dat n le loogẽ fa sãn bĩng wa tʋ wa yiibu lebg n kẽng n dat n na n tɩ reege fo na n mikame tɩ b yãka wãna wa piinu wã fo tʋ wa yiibã fo ka le tõe n malg tʋ wa yiib yelle sãn ka fo le tɩ peng neda tʋʋr le paase la b sẽn yãka woto tɩ lebg wakil piiga yẽ me fo sãn tar bõonegɔ koaas wã fo me sakdame n paase tɩ a lebg ligd killi ligda voogra a yaa kibar sẽn noom tõnd fãa parce que Burkina ka ned paood sẽn ka tʋm ne transaction rãmbã wala a yaa bũmb sẽn malg tõnd tʋʋma pĩnd fo sãn da rat n maan transaction sɩd-sɩdã d maandame ka tara tɩɩm ka ra ka nane la woogra yɔlsa yɛl wʋsg koa wẽnd yĩnga wag taabã yaa sõma bala sã yaa foome yembre fo me n wẽegda nebã tɩ nebã makd yella bil n kongde la sãn ka n wa wã a yolsame
ton nan tumane la etal men bo ya sama la sino ton da tumne tu pisira ko batala kubra tu piye ko wala piyeno donc 1 million et 12 000 la bien kada bon ton men won la maha yol sama ya sama wanje sama budam tiya ton tenga yik masa njeti na sadama wata kera ton tenga ka wat ne tagase ti yi ton bara malar kiem na mapanse ta ton me ha yi gna modo de yin kre bombu temti ha jen ba bamina ri kle bilven le pore ti ton me yi kan kre na song ni mbuide wala ligida tolo wenge wala ligida ri gar wenge ti ni mbuide sergeti ya soma an le ba ki tondo ri ni mbuide ngeti ya soma le ba ki tonna la na sa da me ngeti ha ton me ha kan le ba yi ki bamana lo wa tondo le la ban le ba yi ka bam me wo la mam antar gomna zugun na gomna tagaran bala nimbu da killan gara banda garazi ni da bam ya wo ab killan basba to talla puto wa pese william do te so ngato na la karatun barase da ban yati ton yanna yam nya kan ne ko mala ya pa yi kinda sang pe wa ndato son ton mazawa la bam me yi ki ndato wo brenna en tout cas bam na killan pa sang pe wa bala tisino ba bra bi wo wa 0% mamen kulum paye da barbe ton na kilan kenga ni wa na ton so wala depuis bambe ko yu wana ti sang pe wa ru payir ki wa wana po wa sang pe wa ndo ti bambe ba yi kinya ne su ki yala wodla ni mbuida bangda ti ton na siti ya mbaye wa fanamen te so Africa men te so tondo abankara te so widiga me obtara be ide ba ti ton kata ide ya tira ti ton po ba ta ngoro tondo bangom tuna ningir megara mbaya aba yikin kre ya na mega men ko na son tondo aba na wo gamba ya tira de wo gampo ni wa tile la tuka manda dose neni ni yikin ya na ide ning sang piwa na to son tonna ti wonna kelo kobro do la yaba to toy kelen chengne tumna ni wala ba hamba yini yo zugu ti wala wa ya bumun ning zugu da tan son burkina bema dem son tondo ti wala ton be pet ko la yore kamini Burkina Faso Premier ministre ko sali bon sana monti secteur informel la ramba tab gata ba terrain go ne maton men ya ba tum na point yi wakat ni ngap son wanton ko engine tigis kazan point ab son monti koloka rama yiptori na tax ngi ce secteur informel la na man rama ta tuma ken wan wan tutu labnandi ko sa auto ne antasi tum na 5 novembre ki rama yibu comme ça rama tabo rena tum table kinda na konton vena ya rasma yib tore lalle bonga remma ob sombo ndobrem ti secteur informel ob yi burkina we visa na sa zanga wa secteur bo kane anama na tiksga lapsan da baud bumbeninga ya nakende ninga net fa sen serden dikatu mwenge on ton teben yi julos ninga sembelunda runda zuga ti atan so bon sort sa ane coronavirus wenge laptum da circumsa ne nema ti santikne asalif nikema si Conseil national de l'économie informelle la taut soba. L'économie informelle 45 provinces de Gilfa Yakataba, un toum d'Ahmayibo, un reverse sur les recommandations ramba, le premier ministre de Wado, une recommandation ramba, la Lekodo, Toman son la main, évidemment télé la main, les recommandations de Ningofa Yip Kolo Kapoa, à tour, une réalité, à tour, une effectif terrain au Zougou. Donc il y a Suno Wojo, ne Pera Wojo, de gens pour go nera, tu veux dire engagement Ningoa. Mondore ta sidi réalité qui arrêté de ma femme bang tu sert de son ataba en toum de tenga men kentori yami ton ne ba wujron toumna e patal assurance pour me han toume e on va se capable ma 100 pour lui mais un beyiri ya fo ne me roarde ba mi ti le ba peta ti ton data ti dale le ba wote sidi premier ministre walu tawre 5e secteur informel la remba tigisga l'abside pour le moment ti gos ne rana yaab lame l'abson wanti kosin yida ya ti secteur informel la point au bas bouillant la ton staba antum tiner fa pama a sincère d'un pang bumbening yi ministre ning singeta ko bibisa yelle a salif temtore ndi koy premier ministre yoringa bon ne c'est ya bureau international du travail et tout dem ti nimbeda sembe tems katexe antum ne yam yentuna sadama waka na wa wuli no kenen ninga
teng pon pa gil ha pa ma zule soto o ben ten dik soto en yisi secteur informel la peta poma to buri no ken la pa gilli ti nim ni ngajini ba le ba kan lo se en wuli ki ton ne ngwa nyam wuli to ton mana kan ka teme kan ka twe kan ka wa den ton na man de woto song ton to bom pa gilli mala pa gilli dik ponde ti premier zamen wa zabra zini kelere abon tin yalla gom ni ngwa pa gilli la kosole en yele tiri ka ania la ri kaseto ti sa ne gom ni ngabun goma nyina be pore le na ngisa mi nyina nyine go ne ma toto to tongo songwe ti o mi yele mum ni ngama tongo yi la le ko le wili game ti acteur de l'économie informelle là aka ministère yemre nebie ya neba e ministère dam kateka on toron tum neba la le ninga nyina mbota ti go ne ma poka nib ninga panto no secteur informel là na taba nga taba on toron tel secteur informel là la base a bon sang tes a bon sang pour nyeka bébé nyenda bum ninga ya secteur informel nga taba ya ministère nib ninga pangi sembe wan tum no secteur informel là nga taba na taba intact secteur informel la ramba to chen nyingri yisu peta poka ton mo bum ninga masa ya wonam ko ton panga ko ton ziri la ko ton lo yam te be yalla bum ninga zabra la surtout par tongo te tongo mati tayam yimure la yab sekta ba kumbo logor pore lab sigil assemblée générale ndikna kendre nantoym nebni misumbe bureau poka lab sigim bas obzinsa raya neb sor sen tabambab ni la senzoy sigi bas bureau woto lab toym ab fa zanga ti bureau handa sekadan tal neb son ninga afa pideme Ubuteng province la nanta linking ti wuli tero miktip ti maramba ton ramen tem bureau auto ne na ilan ton to makeng tawri isanange senen sendire bureau tawra ya bukari sinari obri kasarat bala to nan ton ramen antiki ro miktip ti maramba na ilan ton wete to makeng keng tori ane sulma pour binem inan keng ame anto kelaba ya lamam tira ya lamam be tawra kadini non ya bilbu tawda me la wala man na bi nga fambe tons da mana kan songo don wa ya den kete bure ma ya kam bi premier tawle je sa kan nan dira ki ba kete ya shi da lamde ngan do ne titi ma yo na ki ba ki so zine bu lam te ya ne sa tumbe ya den kete mo le luna premier ha sur le taw saba am hanzi so ne man na ba parfum ya sa anda titi ma lamba ke ga ta bi mu kila yemre fon nge ma hawa ton ha man sur sa na bankabe akana ni ken tawle ton pipizole ton nande ntume ton département de communauté ko hande ko ton na ngam ti sul fon ton pama atuna do on sebre ti tawdon bangba yama nge ton pour bien kana ya département lam tagu ko lama hayi kin datne ban tar wala tum seba kawawi ton de kana ken kanga tin na de kana ken kanga di commune do ko songa son ne ti malamba to bangba la vina ba to bang de tim saba tim saba ya tole tim saba ya tole to ya tim damba e mo ro titi maramba en to ron za et province et to ron kan tawle le parade no la ya wat to sa to na han ta tem sa fo ne ken me be ya ni kiem to kalibe to yi to na tina wala mbo salse la ba me nda te tim ninga wala bi yabla ngwenga tit ken be pa ken pa tem pa ko da ya ro la be ne to mo ron po on bangi kan fa jilla ya ti bo la ko da ya ti bo la ko to ni kiema ayi ken ya fo to mo ron pa ma na fa jilla to sa tondo et to ron to tim sabla man na fi ha bam ti bidam tim sabya la hajiru on wata man ko yelle ay tata man hay ananti polam de wata man ko yelle fo tata amant e yodi wada man fo ya una han sakay biya yeti ko han sakay woto na yi helam ma man na yele ade ko zumu ne man to ha ne man na man tam ya woto ye ka tim sabya tim saba bam la ton datna ay ya ya tim la ma ton datna ya kubur komen wa la nanta linken tin nanta ngoma senkeni wisara yel woto ne tibale coupe senderal bi ne ko bi sen ngap monte coupe de la jeunesse a tawame tamba sara ma yibo so san lora woto ne yi wakato te sanangisi aria conseil municipal yor sambonta Pierre Nikiema ya gigam ten conseil wa bamandere coupe kanga ayi wakato te tamba sara kubur komen na maire Marcel Zungurana zekabnaori anawatil tumna la balla équipe sayiba ya te rawne FC Antonri ane korbo do on woto ne biya tabo ne yibo tum nan tara Amadou Draogo mana kaseto alagi Soumaïla Rabo kota ton vena giram ten ya tembil himbe kubur commune na poa ten kanga conseil yemra Pierre Nikiema
ya ner handat wakat fati kombi bisa penaga taba ya yin sababi yingme lab sigil gbal la ton wotone la conseiller Pierre Niké muniga me titum na kaba mo bi mar tumde ya kubu damba fa tumde bam ne conseiller tasa sa ne tumna kan yeni yeli yam san kala kupa yuro bi dem coupe de la jeunesse kupa katar so ya jeunesse a fa coupe donc jeunesse a kuma me edna piranti da comité d'organisation yam to fa re ninga mayora mambe kane ya ne ban tum balla singare mara wo mara tanu na la ben yam yebru no to yewa donc tumna han tuma akata ne da tungiti ya wope ya wumta ba balla hanan ton basra tira wen FC équipe ni ko bord équipe entière taba la mi kam ti gigin ginna pora baye mer paton ratoye ya renda to kengan ti mane regalen wen shiwa obonti tiro but wakat kan la tira wen FC ramba nanton ko bord ramba biye tabni yibu wakat kan ga conseiller Pierre Niké sumra yi noro ya tinindare bi yi woto sida runo mi yi sama da ko do wendi ndare be so mbale yi ala tono ha ita aka so moriya ga jini mi jennam tigi su kana ne donc jennam man tigi depuis na man outla ton singa na ta runda 31 octobre akayi rimbumi mais la wenla de ba fa do wat hela afa ba ha sama balla ton woto no na le ben yilma me sa ni conseiller Pierre Niké hu winigi to lebon kotu wende ni wakat kan yesa den wakat kanga son wan tawdon ami kidamete arrondissement 8 worokane Dar Salam Saka pour balme nda tawd be ne ya tambasra ya kubub senderli di wala conseil municipal li Sam Rosini Kima yuringa no ribe soba la tom kanga santum de Dar Salam Saka pour ya sanange se bal la santon tawa ya équipe spitabo on ton enti taba la son wambala wana termbasi mi kamati atensuka FC Antonri nandik sanen kupa woto ne santiri Nabiga FC kaseta enetum Fati Sankara. Équipe sa yiwa santo minute pista mpaton toa adwa lebra regalon wetikinwa opsumbo ntitiro buta wana wela tensuka FC ni Nabiga FC la waya tensuka FC wana ntitonre ni buwe yilazal dil tensuka FC sindik kupa wotonwa ade sunore kombal tondba obni yengom na ne tondo on parle tout un petit côté donc on pourra s'amuser avec les problèmes adia équipe ban pista wanti ken warasta ba porin assemblée génique sendiral coupe kangawa l'absentique bumbu ya Burkina Faso kam na zemestaba l'abton vim netaba et kelrba on le be la me tete le ma rona ya le me sektaba na ta ban kirme dir fa le tan ko tan wenam ti tanga ke ngan bande ya ne so ti ronda balla équipe pistan na ta ban ke balla poa tant de temps final la wotona la finale ni comme ti na nam sa fa be ka jeune na ma wuso be ka para be ka fa na ta ban kirme bu mo woni gide ti jeme ta be me to arrondissement poa le ben ti yidi me ti ya so la commune la content de souri bu ta be me d'ailleurs tout temps de souri finalista le ben ka bala ronda ya ha ti ya ton ke tembe aro ngi to poa ke den kirme ta ba sinuna ba ti yaran wanan til tumda bamze ka kweran pia jeme ta ba mangi na nam sa yuso ta ba yuso rapa yuso bala mi mangi bala ya bala yi sama ton fe ton daba ati pirim pu ezanga ton daba ati jiwa ton da pulma le sote ton côte parba ropa nikiema Dar Salam ka ton ka tem metenga te ka tunisi batabe ton ka tem malare te ka tunisi batabe tensuka FC ya équipe learning sindi coupa bampa ma tuspisi tolofewa le pasni bal futu Nabiga FC sun wayimin saba bampa ma tuspila nu di bal futu at coupe kanga tuen basra yi wakato assemblée génique sindik simaton nanu konkombibi sa sembe Dar Salama tobrera mebzaka ni ya ni misra kibe wotone la nankel lampose fangil kepi barakat kibe na sozi kangaru na zabra na yibe wala na kontab seka ile pam kibe na mora 7 TV baraka